Amazonie. Hey, 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 hey. Hey, 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 Yeah. hey, 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 hey. Ayo kuma tɛ kuma in banna min na Talbi sani ka kuma fɔlɔ kɛ biti minɛ yɛlɛ o de bɛ o biti minɛ ladala tile maka se a ta kɛ. Ok. Yeah. Hey, hey, Ibolo mindo chote, giri mande minye. Yiribete tigeta e gerenga bika kije. Hineni sabali rapukola. Okera haramu ye miya kemi makila beta bedima para rodrigere. I want like a bien. Shita ne photocopie wolo bras. Oiba e farabra ino dompi. Marfate murute mulo. Nanga flobe la harawole. Ni tala seni me concert ke laba e kaburu doye. Ni mafika nan clashe. Aïe. Il va se fournir sur moi au Jerry quand t'as fait comme au balakashi wolo kagele chenima la dil kandedo mo kan nyedo nyone keke nyo wolo madro kan ye kan na flini fe ma fraka fe ma bona kunu tatu itasma du volcan de be bona iklinga droy to wele mola da one by one fe haram yale ya harag boy bug sabuni bone awon sona ko jugu kunya fa won sona Umwele toro ija rapuko inklange banani yake na mesa nyogona seul contre tous atote rapuko kele seul contre tous atote toroko kele seul contre tous après ninko kele nejara ninko sayakana balo ikele Amazonie. Ne John halala John afolo John ayere fana John a terminisi John Amazonie abone pewu abebe kunyorom la bebe nyena boyorom o mena boye alala kofe mu dugole mo kofe mi mena bo problème kay solution tena Allah ko solution tena quel est le problème de solution tena la Seydina Yusufu Nabila Yusu Nabila Yusu Alani mauka halala Sangani Daula Sabuni Bonnet Chitane photocopie Ngo yele problème bi bolo solution tala awo Talbi awo ito re Youssouf Seydou Traoré wode atoye awo Talbi awo iga naissance kera dugu jumana Malila Moti awo mais au sigira Bamako Sangmen à l'âge de 2 ans Keto Sanfla au sigira Bamako quartier juma Tomi Ngorobu Benaflo Simbo Foli awo ale ni jeli foli ñonga accroché to jumé bon mais c'est qu'a fini na chogumna ina fo depuis catastrophe la ñaña fo chogumna 2006 2007 ya soro ben tege be FL studio la donc bila côté anye bara indam bila côté voilà mais rapport de ton kadi beni ko sobe on te me rapport de ke on bole yano ya de la rapport ga studio kono wende la kabla rapport mais après a clair ga rapport dabla Talbi anana bitig la igali dogli ne numéro fila aw sinon a stoppé mo chama fo ko lo international sinon ma délégué jouer RFI gande ne ni me ay ne jouera RFI mais gasbi de la ka jouer RFI ga ne mame ma délégué gasbi ga sommer RFI ga ay Jombe ali de la kame sinon Claude Sar de neta commenté ouais Claude Sar commentaire ke nyalame nyalame sinon nega clip be ga bo NTVD kan NTVD awa kera Abidjan orna le Bengis de ake aw oluta te ga bo NTVD ay donc international ko kuma Talbi aw ito tambay Amazon na kuma do fay kanto gasbi makunu soanya kuma nkasa gasbi pora gasbi robe ke manga isa ya fama sniper yere pora sniper dongli do da blue uniform bo la ya fama dara tusu pora wa ya fama pa min kan ne wa Talbi ko do ke kwa kuma do fo parce que bolo iko problème Amazon ko kuma ko cha sadi même min fie ima ne be ka kuma chogomna est-ce que gasbi ma fukere ko ngolo somo kolo kiri ga mal ko fe bon comme il de ce Facebook donc il gagne une fois que ça m'a dit que l'on kila ka faru gonfaru yolu beke ya fama mais elle est fo ne be min fo san parce que wera ko kanga galontika nunu dabla na era dona san jama ene bien coiffé boron yelendo
boron yeleno lèvre rosy parfum mena diesel $300 bon lafiya be golo la kuma chama mai aish ite ya galon ta kada yere lawo talbi ibalo max ni kuma na bi jonga kuma de kuma awo cheba koro fasani barka bani kata produit sanga mon kibi yere je ina fogo mogo okoro gasbe kuma produit ke ni ngombe kuma jonga kuma la me iko gasbe produit ke ayi be nga kuma la me de lafiya galon mogo ba ta kada yere la de iko warbi kun lafiya sanji warbi e ki sigi mobili kono ki bobara toro ka 7 heures de temps sira kan plus de 1000 km kana mogo wa keme fla nyini kai ko e lafiya leno ne ma lafiya koro famne e be na mogo ka wari nyini muna sinon e be na be concert ke fou ire ni ga fanu e gu lafiya leno e be concert ke fou de mais atena concert ke fou abena war de nyini awo donc lafiya galon mogo ba ta ga daire la mais ame do kay ndogoni ala ki lafiya ni klobena mais qu'est-ce qu'on fera kale be nya rapula bon arapu o kuma de ima famia ne rapu damne samla ani bi différence ko de do ne album bo a marchera mali ko c'est vrai album bi bolo album mene bolo album ta bolo contrat bene bolo Abidjan ne tata khalama bon pour te dire la grande information moi j'ai bossé avec des artistes internationaux comme Awadi comme Nix comme Canabas ne ma dil ko yata la folo c'est pas ma première fois que je sors du Mali kata ko were ke yoro were ne mo ya bolo donc arapu ko kuma ani nyogonche an dabla depuis ne a don wakati na be kuma kele ni fo wara wa wo kule kule nu terapi ni akli sigile no iba nya fo mo ko iba famia de be se ka kule kule be se ka kule kule me kule kule nu teo galomba donya ata dugusa jenya o la me kuma fo an akli sigile ne be rapo akli sigile neke ni choix te doron ite se ka famia ima famia o la bet se ka ne rapo famia ma nga dongoli gono mba fo be ma dan wala sa ka ne rapo famia ma jigi mɔgɔ si la ni ma faamuya i ma dan walasa k'a faamuya de sinon rap ko Mali la i bɛ se k'i da sago de fɔ sinon ne y'a ban talibi a ban a banna ok ɲininka i ka Amazon na i ko kɔrɔmatigɛli siranna i bɛ siran kan kɔrɔmatigɛ i tɛ n tɔgɔ fɔ i b'i dala cɛ kow la o ye cɛbakɔrɔ ka baara ye a yɔrɔnin fɔta a yɔrɔnin dɔnkili maintenant depuis 2008 non bita te dɔnkili on b'a fɛsɛ mɔgɔw k'a faamuya parce que faut que mɔgɔw ka kuma ɲɛfɔ an k'a faamuya i m'a faamuya an ta tɛ galontigɛ an b'a ɲɛfɔ de depuis 2008 n t'a dɔn ni mɔgɔw hakili b'a la ego trip la a y'a ɲɛfɔ ko zongɛni ka style falen giribudeni taaɲɛ b'o la depuis 2008 a tun b'a dɔn ko tagaɲɛ bɛ ne ka ko la ne m'a fɔ de ale de y'a fɔ n seginna dɔrɔn de ka mɔgɔw hakili la jigin ale de y'a fɔ ko giribudeni taaɲɛ b'o la ale y'a dɔn cogo di taaɲɛ bɛ ne la ne tɛ se rapu la ne tun t'ale dɔn ne tun t'ale dɔn i m'a faamuya ne tun t'a dɔn i m'a faamuya depuis 2008 ale bɛ ne dɔn ale bɛ ne ka rapu dɔn ne bɛ ka fɛn min kɛ a b'a valeur dɔn ale yɛrɛ da ko a ka dɔnkili la giribudeni taaɲɛ b'a la a diyara n ye kosɛbɛ effectivement a y'a dɔn taaɲɛ b'a la a ko an hakili tɛ couple a ko zongɛni style falen zongɛni style giribudeni taaɲɛ b'o la kɔnɔba cɛ i m'a faamuya olu bɛɛ kuma wɛrɛ mais ne bɛ taaɲɛ effectivement taaɲɛ bɛ yen 2008 ka se bi ma alhamdulilayi kow tɛ kelen ye olu bɛ bɔ fo Kalabani ka taa dɔnkili enregistrer fo Jelibugu la studio la Bamako studio bɛ ne ka so kɔnɔ de n bɛ wuli n bɛ ɲɛ ko dɔrɔn n bɛ dɔnkili da awɔ voilà tal voilà yɔrɔ in m'a fɔ dɛ Amazon couplet dernier couplet i ko kɔrɔmatigɛli bon parce que musow de ka baaraw ye quoi ni muso wulila dɔrɔn u b'a fɛ walayi bilayi ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ muso min tɛmɛna olu de musow ka baara ye quoi ne b'i ta i tɔgɔ ma de Sular Mamadu Malangolo Mamadu awɔ mais i ko k'a ka kurusi cun parce que n'i kɛra muso ye sisan parce que cɛ tɛ muso tɛ non muso bɛ kɔrɔmatigɛ o ye muso ye non non mais ça cɛ mana kurusi cun dɔrɔn o ye kelen gɔrijɛgɛ o tɛ gɔrijɛgɛni yɛrɛ o ye jɛgɛ de ye parce que gɔrijɛgɛni yɛrɛ fɛnɛ olu bɛ cɛ ko dɔrɔn de kɛ awɔ mais e tɛ cɛ ye e tɛ muso ye donc sisan an yɛrɛ t'a dɔn min b'a la o ye kɛlen segbi o yɔrɔ la sa segbi t'an fɛ ayi t'an fɛ donc ni n y'a faamu Talibi b'a fɛ k'a fɔ a bɛna gaspiller gɔrijɛgɛni de ye donc a ye mani ɲini ka di gaspiller ma o ye segbi yɛrɛ yira et puis min yɛrɛ don han yɛrɛ i kuma kɛ kuma non n bɛna fɛn dɔ fɔ non parce que mais i b'a fɔ de kɛ kuma parce que gaspiller b'a la ka émission na mais sa gaspiller b'a la kala mais bɛɛ b'a la kala mais voilà n'i bɛ k'a lamɛn segbi a t'i jugɛ bilen yɛrɛ a bɛ kala de don yi wap a t'i jugɛ bilen jɛgɛ a bɛ kala de don i kɔfɛla la kana kɛ tuguni dɛ a t'a kɛ tuguni sina voilà tal sina i bɛ mun fɔ i ka fanu ye bon kuma kelen dɔrɔn de don i n'a fɔ depuis kuma daminɛ ne y'a fɔ hɔrɔnden fo saya halala fo saya
tiɲɛ min mɛn de nka don dɔ la a bɛ bange bi an filɛ nin wagati min na kunu tun tɛ tan o ale b'a dɔn kunu tun tɛ tan ne b'a dɔn kunu tun tɛ tan jama b'a dɔn kunu tun tɛ tan maintenant nin ye wagati de ye ala de ye nin wagati in kɛ anw ye a ka bɛn mɔgɔninfin bɛɛ ma i kɛlɛ kɛ o t'a bali i ye mankan kɛ o t'a bali foyi t'a bali nin y'an ka wagati de halalafanu a ye bɔ an b'an ka wagati de la a ka bɔ an ka taa an ka kow yira halisa ala ka dɔ fara kow kan c'est ça an ka dugawu kɛ cɛnin ala k'a lafiya awɔ voilà donc Magas e b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ ouais bon i b'a dɔn ne tun bɛ ka émission lamɛn sisan n tulo b'u la kuma la ko an ye galon tigɛ voilà ko parce que le 21 stade là bon comme kuma ka bɛɛ ka ban tal Max an yɛrɛ nana ni vidéo ye vidéo i yɛrɛ k'a lajɛ stade la an ye mun kɛ ay ne vidéo lajɛ o i b'a dɔn ne filɛ nostalgie kɔnɔ internet in b'an bolo c'est connexion sur satellite direct an bɛ satellite a b'a sɔrɔ i yɛrɛ ye vidéo ye donc sisan jɔn de ye tiɲɛ fɔ e b'o kalama ne yɛrɛ vidéo ye an ye stade datugu da la de ka taa n'an ka jama bɛɛ ye Magas ouais Magas n tulo b'i la su in na i ka farin su in na n ka farin parce que on dirait k'a bɛ komi i n'a fɔ combat bɛ e ni sniper cɛ combat tɛ ne ni denmisɛnninw cɛ sa comment tɛ ne ni denmisɛnninw cɛ ale ni jɔn cɛ ala tɛ ne ni dɔ in cɛ ala tɛ olu y'an ka kungo kɔnɔna minɛnw de don in ta la sa i bɛ tɔgɔ de t-shirt kalan sa t-shirt kalan Amazone jumɛn de bɛ Amazone kɔnɔ kungo kɔnɔna fɛnw tɛ yan olu y'an ka kungo an bɛ wara de dɔn kungo kɔnɔ ni ye wara ye dugu kɔnɔ dɔrɔn wara tɛ talbi fɛn wɛrɛ de don i tulo bɛ nin sanfɛ donc wara la dege don nin biti min na nin biti min na an ka cɛnni kan nin biti min na an ka cɛnni kan alala baby a follow a yɛrɛ jeya tupac biti bɔ la a follow a yɛrɛ hɔrɔnden fusaya jeya ok bɛɛ niveau dɔn an bɛ ɲɔgɔn musalaha de jama bɛ k'i nɛgɛ k'i ɲɔgɔn tɛ vazi halisa e bɛ rapu ɲɛfɔ jɔn e bɛ clashi ɲɛfɔ jɔn dɔnkili bɛɛ ye kule fu ye i ko Lil Jon jiya Sheikh bi ya fu ye ko le niveau Mali rapu bila a mɛnna a fɔlɔ a yɛrɛ ala bɔn ha jiya Max 360 degrés Kai dédicace à tous les halala fans Horonten Fosaya halala Fosaya Amazoni an bɛɛ bɛ kun aw kana jɔrɔ yɛrɛ Jeya ok voilà les amis c'était tout pour ce soir Magas et comme il est stade n'est-ce pas Cheikh Bi on dirait qu'il va faire comment de fort Cheikh Bi bishina Cheikh Bi kuma sa dɔ fɔ Cheikh Bi dɔ fɔ ne ka problème yɛrɛ ye mun ye ne tɛ fɛ an animateurs aw ka talibini denmisɛnninw comparer e tɛ fɛ animateurs ka talibini denmisɛnninw comparer jɔn ye denmisɛnninw ye denmisɛnninw Gaspi n'a nɔfɛmɔgɔw u bɛɛ ne tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ u bɛ ne dɔn u bɛ dɔn u bɛɛ bɛ ne dɔn Tupakida, la fiala, kana miri, kana kashi. Nala sona rapu tena bin, atena jashi. Laidu gele, awe ina fo kalfa gele. Nyamene nintege fly, bunya kono antena kele. Menjan toala, wantena kobo atala. Ntena son, ukala goshi, kanto balula. Kabo Ameriki, kateme farajela. Kase farafina, fo anfeya malibala. Kan wɛrɛ filɛ rapu ye bisimila to dun kana caman y'a ɲini ka kɛ caman m'a ɲini ka dɔn ne ye tɔgɔ ɲini k'i jamu ɲini k'i kɔrɔ ɲini ka dɔn n san 14 n bɛ tata pound lamɛn n bɛ jata siya lamɛn n bɛ lasi king lamɛn rapu kanu ye minɛ buba ka flow ye n dɛmɛ biya filɛ n yɛrɛ ni n ta n bɛna diɲɛ bɛɛ minɛ kuma de ma ye n'o tɛ ni Tupac yɛrɛ tun bɛ balo la a b'a fɔ ala ko tiɲɛ tiɲɛni bɛ sa ka baara la ni ko k'i tɛ n fɛ n bɛ sɔn a ma a tɛ foyi kɛ n na ala kuntigi kisi ni nɛɛma ba ye bɛɛ ma sɔn o la nka ni kun tɛ se rapu la a bɛ digi n na dɛ ka da kan o den ma wolo fɔlɔ Mali dugukolo kan min b'a fɔ k'a bɛ se ka rapu ɲɛ yira n na bamanan flow karamɔgɔ a kelen ne de b'aw bɛɛ kalan kana dimi ne ma ɲini ka se rapu la koyi maa kalan n'a ma wolo a y'a ɲini ka se n na
rapute kolangolo raperte malangolo malangolo debe ko keni kolangolo uko ante foye mana kan fola ko mana mo kante marché gros ni drogue ko kambe blinke kambe ka dem senuche kanyang bankalama kanyanga avenir che uko ante foye sumuru tela uko kuna fatana kambe jamana lasinko neko rappeur de la cabine John Neka ay jonka fenshon ay jonka la bancha amekan kanini munyoni timinanjala barani chesirila dusuni jele yakan concert que le ministère de la culture batasro mairie batasro police butasro pompier ORTM radio butasro imprimerie ani chamangre hali jifre la butasro uto yoroni fo do faka nasongo bola uto yoroni fo anchama clara kalana uto yoroni fo amese kowerela ni bela kuna fatauna nyema oka kalabantia anebe chiduma tuabu kajomaya anebe chiduma nyema oka kalabantia anebe chiduma tuabu kajomaya anebe chiduma rapute kolangolo raperte malangolo malangolo debe ko keni kolangolo che muso demse makoroba fefe chesirle no nira kokoina ma foli ba obey an deme bagaw an lame bagaw tele la ani radio la on mana ke fanfa ma foli ba obey halala a follow a yere a labon bena flow me kenato ibulu nindona mogom gasila o gaya fama assalamu alaikum Captain Afro Records. Dans ce temps, on sera en la vie, nous coûtons. Jamana Ngadisa. La FIA. Comment on dit? La FIA. Ouais, dando. Ne kambe audema. Mamulo balinu, matash balinu. Amiri mani